lamchugo jatona Swrangchati ni Koktwma o tini narokni logi tongo ang Hiren Deborma tini Koktwma ro ungkha थांनाय 25 बिसिते आबनि सिगांनि बिसिसिवा यासि हाफानि जरावा बुरिरकना हामजाकनाय महरा ददिनारि सति मंगै बुरिरनि फाननि कक सावै बुरिरनो नाचमुंरिवा हामिया सामो थेबाका यासि बदल रो खुबा सिबिनो सावो जतनो बाक्सा हनै फिया बुरिरकनि बखागो आबो मुंस सानानि ककसि करै आबनि बागै बरक थामरासनि सि दाराकमा मानिनो साविमानिया आबनि बागैनो बरक वाइ थाम तालाकमा मानो ब साविमानिया हनै थामचिसनि बिसिनि यासि हाफांनि हाफांगो तंफ्रो तामो खलेका आबनो फुनुगै ककसाका तालचिसनि Koktwma Koktwma Dev Tangshalo Agolini 79 Tila Ganani Otol Bihari Baspi Regional Cancer Sakamno Pyogirika Oshalo Montri Okrano Karibo Manjaka Hasni All Montri NCT Burma Parliament Adonzek Protima Bumi Loko Adon Roton Chakrabortino Kobi Kubun Rock Chati Musungi Pandanon Chengshowirika Narwai Rock Otol Bihari Baspi Regional Cancer Center no Pyogiri Hasni Shakamni Shab Yakamsa Kuzugo Kasaka Rangkok Shara Nisi Rezak Sabaye Utor Salkani Bishingo Kahamko Cancer Regional Center Klaizaka Otol Bihari Baspi Regional Cancer Center Mongoi Te Talini Bishingo Hastevo Super Speciality Angio Plus Kaishin Bedek Jengjakna Nei Kognaraka Montriokra Koktwma Dev যারা দীর্ঘদিন এখানে 25 বছর ক্রমাগত তার আগে 10 বছর ছিল মহিলা প্রেমী মহিলা দরদি নারী সমিতির নামে নারীদেরকে অপব্যবহার ওনারা 3 তালাকের বিরোধ করে দিয়েছেন লোকসভাতে 3 তালাক ওঠা উচিত নয় লজ্জা হয় না নারী শক্তির কথা বলে আর কোন মহিলাকে 3 বার তালাক বলবে সর্বস্ব জীবন শেষ হয়ে যাবে মুসলিম কান্ট্রিতে পর্যন্ত নেই দুনিয়ার সবচেয়ে বৃহত্তর ডেমোক্রেসির মধ্যে সেটা থাকবে 70 বছর যাব কেউ বলার নেই কারণ সবাই রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করতো তার জন্য বলে না মায়েদের পক্ষে বলার জন্য নেই এমনিতে বলে সব ইকুয়ালিটি সব সমতার কথা এরাই সবচেয়ে বেশি বলে কিন্তু সমতা মায়েদের এনে দিতে পারছিল না কত বড় মাত্রায় এখানে মুসলিম সম্প্রদায় ভারতবর্ষে রয়েছে তাদের জন্য সমতা নয় বাকির জন্য সমতা এগুলো হচ্ছে রাজনীতি করার রাজনীতি বন্ধুরা সেই কারণে এনারা 370 দ্বারা বিরক্তি বোঝে না সেই কারণে ওনারা 3 তালাকের বিরক্তি বোঝে না সেই কারণে ওনারা আইপিসির যে ফালতু ধারাগুলি ছিল হয়রানি করার জন্য বিরক্তি হয়েছে সেগুলো বোঝে না সেই কারণে ওনারা যে সেলফ অ্যাটাস্টেড করার সিস্টেমকে বোঝে না এরাই তো 25 বছর ছিল গরিবের কথা বলছে আমি বিপ্লব দেব মাধ্যমিক পাস হাস্তিনি তাবুংনি হাফাং নাইমানি লোকরক ফাতার হাস্তিবো থাংয়াবই হাস্তিবোনা কাহাম সাকনাই জাগাই মানানি হাস্তিনি শাখাম তংসেবনা তেবো কাহাম খ্লাইনা বাগै হাস্তিনি হাফাং শাকথারি তাংবাতাং নাহারি তঙ্গ হनै কগনা রেখা পার্লামেন্টে আদংজো প্রতিমা বমি বাইট আপনার যে অসুস্থ সেটা আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং তার জন্য রাজ্য সরকার যে পরিষেবা দিচ্ছে সেটাকে আপনাদেরকে সুস্থ করার জন্য দিচ্ছে তাছাড়া বর্তমানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার সম্মিলিতভাবে যারা ক্যান্সার পেশেন্ট তাদেরকেও বাড়ি ঘরে গিয়ে তাদেরকে সুস্থ করার জন্য তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের রাজ্যেও সেই ব্যবস্থা চালু রয়েছে আমাদের আদরণীয় বিধায়ক রতন চক্রবর্তী মহোদয় বলেছেন যে কিছুদিন ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে কিছু বিভ্রান্তিমূলক চর্চা শুরু হয়েছে ভালো জিনিসটা কম মানুষের কাছে যায় সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি সেটা আমাদেরও কিছুটা দায়িত্ব ছিল যে সেটাকে ভালো করে প্রচার করা আমাদের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রেসক্রিপ্ট করে বলে দিয়েছে শুধু বলে ক্ষান্ত হননি যে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড যেটা 5 লাখ টাকা পরিবারে যদি 5 জন ব্যক্তি থাকে সে এক ব্যক্তি না 5 জনের 25 লাখ টাকার চিকিৎসা পরিষেবা পাবে শুধু নিজের হসপিটালে আসলেই চলে ব্লাড
টেস্ট থেকে শুরু করে অপারেশন সবকিছু আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের মাধ্যমে করা যায়। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন এই রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 84,000 পরিবারকে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারের আয়ুষ্মান কার্ড এবং ত্রিপুরা রাজ্য সেটা একমাত্র রাজ্য একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী উনি আমাদের রাজ্যকে দিয়েছেন। সেই পরিষেবাটা আমরা গ্রহণ করব এবং আমাদের যে স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং সেই স্বপ্নের সঙ্গে আরেকটা স্বপ্ন যে মেডিকেল হাব করা উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং বাংলাদেশকে একটা জোনের মধ্যে রেখে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া, তার মধ্যে ট্যুরিস্ট আমাদের স্বাস্থ্য পরিষেবাতে যে মেডিকেল ট্যুরিস্ট সেটাকে আমরা আকর্ষিত করব এবং এই হসপিটালের যারা কর্মচারীরা রয়েছেন, যারা সিকিউরিটি রয়েছেন, নার্স রয়েছেন, স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার, সবাইকে, টেকনিশিয়ান সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা একটা মহতি কাজ করার, একটা সেবা করার আপনারা সুযোগ পেয়েছেন, সেই সুযোগটাকে আপনারা কাজে লাগাবেন। আপনার কাজের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সরকার এবং আমাদের রাজ্যের মানুষের সুনাম বিভিন্ন রাজ্যে এবং বহির্বিশ্বে যেটা বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়বে সে প্রত্যাশা করছি। আর আপনারা গত কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী স্বচ্ছ ভারত যে অভিযান, সেই অভিযানকে সফল করার জন্য স্বচ্ছতাই সেবা, সেই স্বচ্ছতাই সেবাকে উনি আরো শক্তিশালী করার জন্য हास्तिनि साकम सेबनो तेबो काहाम खायना बागै साक नायनाय चुबानाय एबा नार्सनो खबै जत लुकुरकनोबो नांगौ हनै खाचंगो यागुलो कतार रिजनल कैंसर सेंटरनो मतायरलायै मन्त्रि अक्रानो खबै गुबुन नारवायराव बेरायनाय लेखा जेंसमा सालो साखाम नगनि आदंरनो खबै गोबांमा लुकुरकबो दंबायखा मिटिंगो कक्टमा तै ककदारको सिमि सामु इंया मुख थाङा खलायथाय तंमारकनो खलाय फुनुंना नांनाय 30 पन्चायतनि आदंर भारत हाफां हुबार सामुं खलायनो रकनि बगै कायसा सामुं बुतां साख्लाय रुखा आबो अंखा प्रधानमन्त्री किसान मार्दन योजना अ सामुं बुतांनि बिसिंथि सयसे हुबार खलायनो रत्न उमर दक्षिणी उलो खक थामसिसाय खलाय भारतीय जीवन बीमा निगमनि बुखाक्ति पेन्सन मानाय बर फे अ सेबसाब मानाय र बायथांनि थाइनि नफां उंना नांनाय हनै साका हुकबार तांबेदनि मन्त्री प्राणजित सिंह राय दिनै रविन्द्र शतवार्षिकी भवनो हुकबार तांबेदनि बुखाक्ति प्रधानमन्त्री किसान मार्दन योजना सामुं बुतांनतुइ कायसा पान्दा खायका पान्दाव हुकबार तांबेदनि मन्त्री प्राणजित सिंह राय साका আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় আপনাদের কাছে যেটা একটু বলেছেন আজকে মূলত যে ইস্যুটা এটাকে সামনে রেখে আরো যে একটা গুরুত্বপূর্ণ এই স্কিমগুলো সম্পর্কে আপনাদের কাছে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। কারণ সরকার সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেই সিদ্ধান্তগুলো কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। আমরা এখানে প্ল্যান করব, প্রোগ্রাম করব, আমরা প্রকল্পগুলো সামনে রাখবো, কিন্তু প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করা, প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে যাতে কৃষকদের কাছে এই পৌঁছানো যায়, এটা কি এটা দায়িত্ব আপনাদের। এই দায়িত্ব আপনাদের কাছে শেয়ার করা, আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং আপনাদেরকে এই সম্পর্কিতে আলোকপাত করা, এই জন্য আজকের এই আলোচনার সভাটা पान्दाव बनो करे हापनि कुचुक बेरुनि सेप्रक मानजाका तै हुकबारनो तै नांकुमाने कगलाम छलायका आमचेनि खरा कम्पानि गानाव तंगो तै गानाव तंना जत बिरमानि जुंजालो आमचेनि रुपा आदम विधानसभानि खोपां रेवती मोहन दास लुकुरनि नगनग थांगय खरा कम्पारनो रिचुम बागै रुखा आबो सिमिया जे बरक याकुया करै बरकनो ब चुबानानि कौरखा विधानसभानि खोपां चिथाम प्रतापगढ़ विधानसभा केन्द्र लाइथांनि याक्सि हाबं जरानि लुको आदं रामदास लुकुरकनो गोबांमा कक्रमा लुको आदं नारसकां चौमरिनि यागुलो लुको आदं अंगि पाइखे गरि लुकुरकनि बिरमान जंजालनि ककनो पगै साकनि बदनि आदरकनो सिमि सेब ख्लाइरबो फिया ताबोखे ओ केन्द्रनि बीजेपीनि अंगि पातैनाय रेवती मोहनदास लुको आदं मान यागुलो लुकुरकनि गानाव बाचाखा तांसला खरा कम्पारकनो रिसिम रमानि मांप्लिबाय आबो सराय सरायखि अंका हनै बसाखा
আজকে দিব্যাঙ্গ দিবস, অর্থাৎ যারা বিকলাঙ্গ তাদের দিবস আমরা চেষ্টা করতেছি প্রতিটি এলাকার মধ্যে খোঁজখবর দিয়ে তাদের কিছু সাহায্য এবং সহযোগিতা করার জন্য। আমাদের এই প্রক্রিয়াটা আগামী দিন চলতে থাকবে। তাদেরকে পোশাক দেওয়া হবে, যার দরকার আর্টিফিশিয়াল কিছু, অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল পা আছে, পা লাগাইলে, বিকল্প পা লাগাইলে চলাফেরা করতে হবে। যারা হুইল চেয়ার লাগবে প্রয়োজন হুইল চেয়ারও দেবো আমরা জায়গায় জায়গায় ডিভাইড করে যাইতেছে এবং আগামী দিন আগে চেষ্টা করুন বিকলাঙ্গদের জন্য শিবির তৈরি করার জন্য, এবং যারা যা যন্ত্রপাতি থাকবো সব লইব শিবিরটা। এই শিবিরের মধ্যে সবাই যেন লাইন না চেষ্টা করুন প্রত্যেকটা বিকলাঙ্গরা সুযোগ সুবিধা দেওয়া। प्रतापगढ़ विधानसभा आमचयो मुंगसक जोंजालंखे बनि थाने थांनानि बागैबो शाखा खोपां चिब्री बादागा विधानसभा तेसे चौमारी उंनाने रुगै बीजेपी नि उंगै चौमारी वो बाताइनाय मिमी मजुमदारनि मुं साख्लाजाकमाने उननि सिमिनो चौमारी आय मुं चेंगै दुका बादारघाट केन्द्र व चिब्री नम्बर बादारघाट विधानसभा सेन्टरनि एमएलए थिमानि उलो आचुथाय बुकजा अंखा हानिबाय तेसे चौमारनि बागै साग्लाय जाखा चौमारनि बागै गुबुन बदलनि बररो चौमारी बासनानि बागै रुफानो बीजेपी बदलनि उंगै बासानाय मिमी मजुमदारनो लोकरं थानि गोबां कौरि मुं मानखा हानिबाय चिब्री नम्बर विधानसभा सेन्टाराव बनो कप्लाय अंगाय हिनै शाखा बीजेपी नि चौमारबो बासानाय मिमी मजुमदार। ভালো মানে লোকরা সাংঘাতিকভাবে উন্মাদনা লোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আর কোনো দলের কথা ওরা চিন্তা ভাবনা করতেই রাজি না। ওরা বাস একটাই কথাই যে আমরা 23 তারিখ সকালবেলা সবাই গিয়ে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল হারে ভারতীয় জনতা পার্টিকে আমাদের বাধারঘাটে স্থাপিত করা হবে, এবং সেই আশা রেখে ওদের এত আশীর্বাদ এবং ওদের এত ভরসা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি, তো ওই আশা নিয়ে আমি আগামী দিনে এগিয়ে চলবো যেন লোকের সেবা এবং লোকের যা যা সমস্যা আছে সেগুলো যেন পূর্ণ করতে পারি। নমস্কার। থানায় বেশি করগ্রমে চিব্রি নাম্বার বাদারঘাট সেন্টার কংগ্রেসনি একাও তংমানি কংগ্রেসনি এমএলএ দিলীপ সরকার থিমানি উলো ও বিধানসভা সেন্টার ন বিজেপি ইয়া ফাও চন্দানি বাগৈলেন প্রজা হাপাং বদল kaham sadi kaham tongdi kaham shaktuk mangduk snamui tongdi mui borok berma batui thoksa gele tiprasarok khoroksa phanokri salsa berma mui macha yakeno kho asima nukjago tiprasarokni athani kaham berma motombai songjak mui borok mankeno khasrang jago berma sana thokjaknai hamjaknai tiprasarokni bagai kaisa koktwma kaham bithi brai korei tiprasa hukumo raida rogoi snamja kaham berma norok ni bwskango tubui phai tongo hambai group developing society ashir sal romoi tiprasaro kubuni yakbai samjak bithi brai ganang berma chawi phailemani phia tabuktei wanana korikha sakbai thangni tiprasa hukumo raida bai snamja bithi brai korei berma kaham tabuk norok ni duklamo basajak berma simia tabuk tiprasa hukumo raida rogoi snamjak dania masala मिर्च मसला जीरा मसला ते हल्दी मसला बो नरकनि बागै मानथंनाय सालब्रुमनो बसो कथक बसो काहाम हुकुमरगै स्नामजाक बेरमा चावैनाय दि वासाफानो अक्रा जाक्रा जतनि थानि सगै रैनानि हामबाय ग्रुप डेभलपिं सोसाइटी तियार तंगो सालब्रुमनो तिब्रासा हुकुमरगै स्नामजाक बेरमाते मसला मानथंनानि बागै ते होम डिलिवरी एबा नगदनै रेजाकना मानथकनानि बागै साइमाना मुचुके खामाव रेजाक निगुमाबाय दाबुंनो गोरोंनि हामबाय ग्रुप डेभलपिं सोसाइटी चाकमा एडम कम्प्लेक्स 3rd फ्लोर जानमारी आगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 हाबानगनि ककटुक नम्बर 8118931289 सेल मैनेजर बाय करना बागै ककटुक नम्बर 8259886842 काइजनि सानमुनतियै TYFI दिंजाक तांसरा आगुलिनि रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन बुस्कानि सिमि खरकसिनि साइनि स्लाइबो गोबां लोकरा आगुलिनि लाहार हिमबत फ्लाइलायखा काइसिनि सानमुं सानथानि तांसलो लाहार हिमबतगो याप्रि थानसां फाइका केबिनेट बदलनि अजमा कचाम मन्त्री अक्रा मानि सरकार कचाम पार्लियामेन्टनि आदं शंकर प्रसाद दत्तनो खबै गुबुन मथानि आदं रबो तंबायखा विधानसभा चंमारिनि सिगां बिजेपि हापां जे बिजन डकुमेन्ट रमानि पयला बिसिसानि बिसिंगनो बाचिसे सिक्ला सिक्लि रगनो सेबगुरनानि जत सिक्लरनि यागो स्मार्टफोन हास्तिनि स्नि रासाय बेकारकनि सामरना नांनाय रेगानि रांमारि खक थाम रा ब्रैजि खायनानि लगी सालनै
Jiani Shamurna Kokrumani Abon Supunanai, Abri Logi, Koroktisha Tamra Nuji Tam, Pernairok Shevuni Jora, Kazak Lainani, or Kaichini Shamronoti, Agulin Lahar Himbotok Claye, Kaichini Shamroti, DYF Ani Tangpang, Nobran Deb Koktwma Shaka. Barodoffa Dabite, DF এবং টিএফের আহ্বানে আগরতলা চলো আজকের এই অভিযান আমরা আহ্বান করেছি এবং গোটা রাজ্যের হাজার হাজার যুবক যুবতী এই মিছিলে শামিল হচ্ছেন এবং এই মিছিল এখনই শুরু আমরা করব আস্তাবলে গিয়ে ছোট সভার মধ্য দিয়ে আমাদের এই কর্মসূচি শেষ করব আমাদের দাবি হচ্ছে সব বেকারের হাতে কাজ চাই রাজ্যের সরকারে আসার আগে বিজেপি যে ভীষণ ডকুমেন্ট তৈরি করেছিল প্রথম এক বছরে 50,000 বেকার যুবক যুবতীর চাকরি ভীষণ ডকুমেন্টে ছিল সব যুবকের হাতে স্মার্টফোন আমাদের রাজ্যের 7 লক্ষ নাকি বেকার সেই বেকারের হাতে কাজ দেবেন নানা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে রেগার মজুরি 340 টাকা সঙ্গে 200 দিনের কাজ এই যে প্রতিশ্রুতি এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে আমরা দাবি করছি আজকে আমাদের মিছিল থেকে স্লোগান উঠবে আমরা বেকার কাজ চাই কাজ মোদের দিতে হবে 10,323 যাদের নিয়ে আমাদের রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তার থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রী গোটা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে চোখে জল নিয়ে নির্বাচনের আগে প্রচার করেছিলেন আমরা আসলে 10,323-এর গ্যারান্টি হবে আমরা বলছি এক বছর অতিক্রান্ত 17 মাস অতিক্রান্ত কোথায় 10,323-এর অবস্থা তাদের স্থায়ী নিশ্চিত গ্যারান্টি করতে হবে জিআরএস এনআরএইচএম আমাদের রাজ্যের সর্বশিক্ষা রামসাই যারা কাজ করেন তাদের অবস্থা আজকে বেয়াল তারা ছাঁটাইয়ের পথে একটা বেকার কাছে মানে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে ছাঁটাই করা যাবে না প্রয়োজনে তাদের নিয়মিতকরণ করতে হবে এইরকম 10টা দাবি নিয়ে আমরা আজকে রাস্তায় স্বাস্থ্য খাতে যা অবস্থা করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী গোটা রাজ্যের মানুষের উপর খড়গহস্ত দাঁড় করে দিয়েছেন অমানবিক দায়িত্বজ্ঞানহীন এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে এই মিছিল থেকে এই দাবি আমরা করব ডিওএফআই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি ডিওএফআই কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে আমাদের এই মিছিল সংগঠিত হয়েছে Hastin tabuni hapang chongmari ni sikang bijon dokumeno kotor kok rubui lukurok ni bot mane kplayangi hapango phaimani yagulo kok rumani pogui thangkha hastin tabuni hapang dati dodro bijon dokumeni sanmurok supungnani sakthai tangbatang naharani sanmung tisakha ahayake thinango tebo kotor jawo ongkhonai hanei tangsala o lahar himbotok romidro sotorbashiki boboni simi chengai aguli dolini kbangma lahar himbotok khlai paimani yagulo astabol kholawo kutum pandawo khlai jaka tangsala BJP ni kok rumani kebingai saisai Koktwma khorang tisamana nugai hapagan dongnai BJP bodol kisisa phano wana mungo klaika hanai khaka muthungrung bodolni September tani salnu chitam salmariwa chibri badargar kendroni chongmarite o chongmarino rugoi thungkurung bodoro je mantike awamung khlai tonglaikha Yango chongmari ni samgo thepajaknai EVM VVPAT rokno soike amjogui nai lekha sodor bakhak thepano khoboi engineer rok Nujitam salmariwa chongmari ni jorawo VVPAT mungsa deramo nukjaya tike aboni joto samongkrake jaiklai tonjakha omaganta rungnogo VVPAT kati rumuni bagai kendro brinda rokno morigna samongo thepajakha hanai Koktwma rokno saka sodor bakhak tepa osim saha আজকে 14 বাদারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন উপলক্ষে যে ইভিএম ভিভিপ্যাট মেশিন আমাদের তৈরি করতে হয় তা আজকে এই উমাকান্ত ওল্ড বিল্ডিংয়ে আমরা এটা কমিশনিং করছি যেখানে ব্যালট পেপার লাগানো হবে মেশিনগুলি 100% ওকে করা হবে ইসিআইএল এর ইঞ্জিনিয়াররা থাকবেন সমস্ত মেশিনগুলি পলিটিক্যাল পার্টিদের রিপ্রেজেন্টেটিভদের উপস্থিতিতে এগুলি রেডি করা হবে সিল করা হবে যাতে 23 সেপ্টেম্বর আমরা উপনির্বাচনে ভোট গ্রহণ করতে পারি এই প্রক্রিয়া আজকে চলছে উমাকান্তে এখানে আমাদের 71টা পুলিং স্টেশন আছে আর রিজার্ভ সহ আমরা 86টা মেশিন আমরা তৈরি করব যাতে ওই দিন ভোট কেন্দ্রে আমরা সাফিসিয়েন্ট মেশিন থাকে এবং প্রত্যেকটা মেশিন ভালোভাবে কাজ করে তার জন্য ইঞ্জিনিয়াররা দেখে এই মেশিনগুলি তৈরি করে দেবে Omaganto khotolo VVPAT paper ruboi check khlai nai jaknai mungsasuk jingjal lungjake apunu snam pinani chongmari mothani phajingthei adhong rok tongnai Chibri badargat kendroni chongmari wo mungsa jingjal lungjaya tei aboni bagai nangmasuk joto amjogui nai bekha
थांनाय तारकिसा सिगां कान्चनपुर BSC ने फाइनाल डेन्स खालामनो दियै हाफानि बुखाति कक्साबजाखा आबनो रुगुनो जुदा जुदा मथानि बुखाति बते तिप्रासाद फानि बुखाति आबनो केबंगे बासाखा तामुनि हुनबा आमचे फायरिं डेन्स खालायके हुनके गोबां मा तिप्रासादे नखौनो अराय परि जानाय आबनो साजे अंग पहिला कान्चनपुर यां बसनि बर सभा खालायका आबनि यागुलो जुदा जुदा मथानि बुखाति अचबावा याप्रि थानजा उंफायका लंतरे बेरि TSF मथा তিনি तांसा सेप्टेम्बर चिदक सालमारिव लंतराबेरि डिभिजन TSF नि बुखाक्ति मनु छयलेनकानि बररक कुथाराय अफायरेनेस ख्लाइना नायमना साजे अंगय देबत चन्द्रमानि बिसिन्ति कान्चनपुर बुखाचा तांफानि थानि सिमेंग्रा याफलाइखा असिमेंग्रा याफार मंग मानजाखा लंतराबेरि TSF मथानि कासको निरेन्त्रिपुरा यागुलो बसाका अथाय फायरेनेस ख्लाइमान ग्लाखनै नांखाइते बचबा कुथार ख्लाइनाय उन्नयन मंच मुङै कायसा मथा स्नामै कान्चनपुर आमचे बयनि बसनि बरर कान्चनपुर फायरिं रेन्ज ख्लाइना नांनाय हुनै चबा खायमाना सेरां मंगिया फारका TSF नि बरर आरो फायरेनेस ख्लाइके हुनके आगुलि फारिदे तिप्रासारा हामग्राय फायनाय नासिलाय बम फालेदे कान्चनपुरनि लुकुरनि बागै हामग्राय फायनाय हुनै साका लंतरेबे TSF नि कासको निरेन्त्रिपुरा कासा BSF फायरिं रेन्ज खायजानो बागै आरो बे BSF फायरिं रेन्ज सेटआप खायजानो बागै माना सकाजांगा अबनो जेनो जेमन ओरा BSF फायरिं रेन्ज ताखायदों हानायजों आरो फाय SDM आरो मेमोरेन्डाम साबमिट कारण काय ओरा যদি BSF फायरिं रेन्ज सखायखाय चिनि बरो जे ओरा आसुर अनेक 14-15 हाय परिबार पुरा अरनि माबा जानाय गावनो बरो नाय लास्टरे अनेक लास्ट अनेक डेन्जार अनेक बिपद गावनो थिनांगौ अनेक गावनो फिउचार आखानि आइमान और एक बक যদি एकदम काबो BSF फायरिं रेन्ज के अनेक इफेक्ट होनाय गावनो अरनि जे जागा बक उलो फटो लान थांगाय बक उलो काले थिने पर्यन्त से जागा करे होनाय चाप सानाने नुनाने तो बारदि काले थिने पर्यन्त नखथाय हाथाय करे होनाय बक अरनि बागै जों सिनि फरमेसन बासेरे लारमन बागै जेखे बुं और BSF फायरिं रेन्ज सेराप ताखायतो खायसि मांगला मासि माखाया हानायसुन अबनो आपत्ति थायो गायसन थिने कासा मेमोरेन्डाम साबमिट खायका जों लंथाय बेले डिभिजनाल TSF नि बाखाखै যদি आसुबाय अंगिया गायसिनि सभा आरो सभा गरसा देबे थानाय फुल त्रिपुरानि स्टुडेन्टक যত नाखनाय सभाखौ आं थाखायो যত साबमिट खायो एमोनो BSF फायरिं रेन्ज उहायरानो बागै गायसन थिने मेमोरेन्डाम साबमिट खायमाने बिसिङो SDM सार सायखाना रखैसा कयेकदिन सागां बर उन्नयन मंच हिने कायसा एरने अर्गानाइज थाबाय बको माने और BSF फायरिं रेन्ज मासे माखायनाय हिनै बखाय उल्टा से मेमोरेन्डाम साबमिट खायबों डेपुटेशन रखो इनके बक बाइके से बक ओरा रो फायरिं रेन्ज सेटआप माखायनाय हिनै बक अबनो डेपुटेशन रो माखा बाइके बक अबनो दिमानखा उन्नयन नायो हनै और যদি फायरिं रेन्ज खायके बं अरनि बरनि तामा उन्नयन नंखाबा যদি उन्नयन नायो हनका कि फायरिं रेन्ज बायदि उन्नयन फायरिं रेन्ज खाय अरता सिलाइदि फालै उन्नयन खायजानाय सिलेक्ट फालायदि डेभेलप खायजानाय नाकि गुली फालाय नाकि बम फालाय डेभेलप खायजानाय ओरा और फायरिं रेन्ज खायके बाइके डेभेलप होनाय अब कि जे आके उन्नयन मंच रखनायसो बग अब और डेपुटेशन खायमाने और फायरिं रेन्ज खालामनानै जाबाय अबनो जों निन्दा खायो जों अबनो गसे लामाया अरनि BSF फायरिं रेन्ज जे खालामजांनानै हिंजांमानो अबनो दाख्लै उइद्र खायलानानै अंथों जों अबसो नायो যদি आसुबाय अंगिया गायसिनि सभा आरो गरजा दिगे थानाय बक যদি उन्नयन नायो अंगाय कलेज लडी हस्पिटाल लडी नाना धरনের डेभेलप होनानै सीमा करे अबहाय लडी फायरिं रेन्ज हयतो जीवनो डेभेलप होनो खानायाव कोनो जायगाखौ समायखाय अनेक से हामिया बायदि हामिया जे पलिउसन हामिया दूषित होनाय अनेक इफेक्ट खायनाय बे समाव अबनो बिरोधि उन्नयन मंच नमसं सानानायो अब बुसुनि जागाया अब ADC एरिया सिकालायो अब जनरल एरिया बया अब बुसुनि जागाया जोंनो आगियो जे जोंनि महाराजा आगियो जोंनो जोंनि जे ADC एरिया नो रिजार्भ खाय खालामनाय जागा जोंनि ADC एरिया जों अजा अनुमति खाय जों फायरिं रेन्ज खायनानै रया एकदम माखाया जों गसे सेलामिया जे उन्नयन मंच अबनो माखायनि हिनि माने अब बर नायखनो सबनो नायखनो ब जागा साहस माने बक अबहाय कोनसाय बक अबहाय आन्दोलन खालामखा जों अबनो जागा बक उज्जवल माखायनि हिनि जों अबनो जोंनि मेमोरेन्डाम बाहायखाय जोंनिनो कान्चनपुर SDM अफिसाव जों मेमोरेन्डाम कायसा साबमिट खायफैखा और साबमिट जे चिनि कक्थायावहा
মনো সালেন্টা কাঞ্চনপুর যে ফায়ারিং রেঞ্জ বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জ যে অদয় সেটেল খাইनाय সেটা খাইनाय হিনে যে अब मिलिटारि डिपार्टमेन्ट जे सिनियर खायनाय हिने साबाय जों अब जोंनि एसडि अफिसनि खाय जों मेमोरेन्डाम साबमिट मेमोरेन्डाम जे साबमिट जों अपोज खायो जों एक्सेप्ट खाय लामाया जों गसे लामाया गसे लाखाय सिनियरनि जे अरनि विलेजार अरनि विलेज पिपल अरनि इनहेबिटेन्ट्स साराय अरनि इरेडिकेट अमाय एबाथे अरनि बासागाय माथांनाय जाबोयो जे सिनियरनि डुम्बुर लेक जे डुम्बुर हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जों माने अरनि अर जे बरक रक सिनबर रक इनोसेंट पिपल रक सिविलियन्स रक अरनि बासागाय माथां जाहेगि अरनि बासागाय माथां माने हेगि जे इरबो अबहायके अबहांगाय अबहायके सेम टू सेम सिस्टम कंडीशन दंनाय अरनि बासागाय थांगाय सिनि बासागाय थांगाय सिनियर आरो पुनरा ग सिनि एदिस एरिया बा बाहाय जागा करै बिलाफोर दंफाय जाफाय जागा करै अन बागाय सिं अबनो मेनलि प्रपारलि जों लं टेबलेटि नेशनल कमिटिनि टीएसएफ नि बाखासे अमयजों अबनो अपोज खायो प्रोटेस्ट खायो मुभमेन्ट खायो जों अबनो गसलामाया কৈলাসর শ্রীরামপুর বিনেশ গান ও তংমা মনুতুসনি কক্তেসের ফ্রকসা রুংদেম রুয় পরি তংনেন মাংকুথুই কুলুগৈ থাংমানি ইয়াগল কিরন্দি গানি মাংকুথিনি মানখা কমমানি ইয়াগল তাংছল কৈলাসহরনি পুলিশ মাংকুথিনি মানখা কক্তেসার আচমসা কুমানাই শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তংমা 10 নম্বর ওয়ার্ডনি কিনাজার আমচে তংনাই আলমনি দিগানি সাজলা বিসিসিনি কিরন্দিগা হরজার কুমাজার সাজলা ন মাইয়া अंगै चुगिया आलुमनि न আমচেনি रुकरो बनचुबाव কৈলাসহর থানা কক্তমা রহরকা थांमानि उल কৈলাসহর थानानि बुखाक्ति मुंसा चुबचु माइया हनै साका आमचेनि लुकुर कक्तेसानि फुंग बरंग सामुं खलायनो थांफ्रु किरन्दी गाना मांकति मानखा मनुतुइ साव आबुनि यागुल बायथांनि लुवाचिमा बाय मनुतुइसनि किरन्दी गाना मांकति तिसितुबुका लगे लगेनो हरबुथनि बिएन्देरनो कक्तमा रहरमा बाय पातिमा थाया थांगय बन सा खामनगो तलां दिहुनके हरबुथनि बिएन्देराव तांनागो सिया पातिमानो तुइ आमचेनि लुकुर साका সাইফোনার এখানে বীজ দেয় ব্রিজের এখানে বীজ দেয় লক্ষ্মীছড়াতে আমরা পাওয়ার সময় ফোন করি এইরকম বীজ দেয় যদি তারা বেশি না যে ছড়ার মধ্যে পায় বীজ দেওয়া অবস্থায় বেশি না 2 জন বা 3 জন মানুষ যদি ধরে ম্যাক্সিমাম তখন গিয়ে বীজ ধরাটা বাইরিব কিন্তু আন্না কিন্তু বাইরিত নাই আজকে এই যে মেয়ে লোকটার বুক কালি হয়েছে হ্যাঁ কে দিব ফুলাফাটা কে দায়ী আছে এর মধ্যে পুলিশ ফোন করলে পুলিশ যায় না আজকে 5টার সময় লাশ তোলা হয়েছে তোলার পরেও পুলিশে এখন পর্যন্ত ফোন করা হয়েছে বিভিন্ন রকমের ফোন করা হইতেছে তারা কালে কইতেছে আমরা আইতাছি 5টা থেকে বেলার 10টা বাজে তারিখে এখন কিন্তু পুলিশ পর্যন্ত পাত্তা নাই তখন লাশটা নিয়ে যদি আমরা মানে আন্দোলন করতাম মোটর স্ট্যান্ড নিয়ে তখন গিয়ে পুলিশটা আইলো না কিন্তু আমরা পুলিশ আইতো নাই তারা গাবলাতি দুষ আছে এইরকম এটা বাইসে বাইসে যার আর আইসে মনে কয় ধরাত আর এটা তো ফুলাফানে তো দেখলে পরে দি ফুলাফান পাগল হইয়া আয় দৌড়াইয়া কয়দিন পরে পরেও দে আজকে আমার কুল খালি হইছে এই যে খাল আজকে তাইনের কুল খালি হইছে কালকে আরেকজনের কুল খালি হইব এরকম চলতেও থাকে যদি তো সব মায়ের কুল খালি হইতেও থাকবো kaham sadi kaham tongdi kaham shaktuk mangduk snamui tongdi mui borok berma patui thoksa gele tiprasaro khoroksha phanokri salsa berma mui macha yakeno kho ashima nukjago tiprasarokni athani kaham berma motombai songjak mui borok mankeno khasrang jago berma sana thokjaknai hamjaknai tiprasarokni bagai kaisa koktwma kaham bithi brai korei tiprasa hukumo raida rogis namja kaham berma norok ni baskango tubui phai tongo hambai group developing society ashir sal romoi tiprasaro kubuni yakbai samjak bithi brai ganang berma chawi phaile mani phia tabuk tei wanana karikha sakbai thangni tiprasa hukumo raida bai samjak bithi brai kari berma kaham tabuk norok ni duklamo basajak berma simia tabuk tiprasa hukumo raida rogis namjak dania masala मिर्च मसला जीरा मसला ते हल्दी मसला बो नरकनि बागै मानथंनाय सालब्रुमनो बुसु कथक बुसु काहाम हुकुमरगै नामजाक बेरमा चाविनाय दे वासाफानो अक्रा जाक्रा जतनि थानि सगै रैनानि हामबाय ग्रुप डेभलपिं सोसाइटी तियार तंगो सालब्रुमनो
Tibrasa hukumurugui snamja bermate masala manthaknani bagai te home delivery eba nogotonoi rejakna manthoknani bagai saimana muchuke khamao rejak nikuma bai tabono krengni Hambai Group Developing Society Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura pin 799001 Hapanagni Koktuk number 8118931289 Sale Manager by Kirna Bagai Koktuk number 8259886842 Kansara IPF ini bukati sabung tui thali kotor komite khajaka aro thangam manjaka Tibrasa hamgrai eba borong tangbedini mantri mebar koma joma thena karebo yod IPF ini kasko Dhananjay Tibrabo manjaka mantri sini divisional tangkaro jolai bilonia sabti sini satsong lam soklayano sini bising pai sokwaja tini pai nai bising hapana bagai rom bising Mumbai semaitang sao ang I50 habrum disunni adong mungoi khabai kubai hamung tangnai tai Patini Rajano Sabromo, Chini Katal, IPF division Katal Kaka, Tebicini Kaham Kormi Maka, Chini Agani Kormi, Chini, Sangona Haitan Ukraika, Sangtini Nuka, Sabrum divisiono, Chini Belay Utsaho Tongo, Tinor Sikla, Sipini Sabromo, Sabromo Simano Agot in Belay Crack Tomani, Katara Gisatin Durbolum Tanka, so I'm not Sigarama Klayo, into Ankako, in Sabrum division high, or Kamang Chini Borok, Tibrasara or Ni Borok. Han hamdani tongo jatni hamdani tongo dofana hamdani tongo awani bagi chung nukha odikangcho tin orin borok chiklaro ago phaigo angkhago tin phainai election edis election chung target khlaino chung tau chung tin mission 2020 chung khlai tongo angasa khlaio tin sabrum division bhaino toto tin tibra sarok ago phainai tin age edis election chung jodo সম্ভব tin party chung maximum seat chung bachanai chung abo sajak thangnai saptabo chung delhi go thangka Dilu bucu borno tini BJP working president tini JP Nadda tu borno saka jeng edisi area ko tini sokto tongo or jeng 90% tini Tibrasa oro majority apani bagai jeng oro local party tini IPF party jeng maximum seat bacanai ang tebu saka jaro tini thangnai age ni Biran Sabha ni sikang sul dedor tongo tini Hemant Biswa Sharma tongo bang borong nera tongo borong jeng saka jeng local election jeng yakai mari nai Apro tini Hemant Biswa Sharma sago yes jeng tomotini Biran Sabha election obokachini oro mix population amani bagai chunon ro kabang chi didi jeng agami election edisi election tate oro tini konthai bara Tibrasa kabang majority amani bagai jeng edisi no jeng chuno interfere khaya jeng chuno no jeng yakai rinai haikla bokok samatongo au kokno barbar repeat kemasau ang nadano bokok saka JP Nadano aro tini BJP leader tini nedani convener Hemant Biswa Sharma bo clear chuno saka jeng edisi ongkai jeng no jeng yakai rinai jeng free kerinai tei bo kaise example lekha chini Asamo Budulendo aro boro alliance tongo BJP bai ar ni hangramani dol boro jut BJP boro jut tomani aro boro saka Hemant Biswa saka jeng Budulendo jeng IPF jeng BJP jeng basaya jeng aro pura local badina jeng yakai rikha abo jeng kaise example blori pudok nukha abong ang bias khayo jeng final election 2020 chini IPF party no maximum seat rogoi jeng jate jeng IPF party jeng local party ancholik dol jeng edison jeng dol khainai hambai kono poribar ni kun ni khede kya 30,000 poribar Tibra tongo riang tongo jamate tongo aro Tibra koma tongo jamate tongo riang tongo 30,000 poribar takun bro susto kono boson mai saban karone Kongres kan hajar takun ini poribar শেষ মিথঙ্গা তসস মিথঙ্গা তাওতে রিয়াং রিপুজি ভাইমানি মিজোরামনি অপরম জাগানি অর দুমনি বড় নজো সাইমানো যেভাবে জনপদ অত্যাচার পাইকে তঙ্কা আপনি পরিণাম চিন্তা মাসুল হইনা কংগ্রেস
जों बयथां कंग्रेस हामानो आबो सोलिया 1974 1974 सालाव अर्डिनेन्स जारी खायखा बरं विधानसभा बिल पास लायखा विधानसभा बिल पास लाय बरं 2060 बर्ग माइल नक्सना खाना 2060 बर्ग माइल नाल जमी खेत साब्रुम हाय बिलुनिया हाय उदयपुर अमरपुर खोवाई खेत नाल खेत दिनै बां रेजाबदोंमोन दिनै पन्चम टिपुनि बागै रेजाबदोंमोन बाथौनि प्रश्न आंनि जाति दफा गोथांनो थांनो 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 तामंनो अजों किरि आमन बागै ट्रेनिं आईपीटी पार्टी 2009 হইতে जों लागातार संग्राम खायदों आंनि जाति हारखा खायनाय अस्थिर लानाय पार्टी खायमानो दिनै बीजेपी खायनाय खानाय कांग्रेस खायनाय सोनी सीपीएम खायनाय आबो इम्पोर्टेंट गैया आंनि इम्पोर्टेंट आंनि हिंखाय अहाबो तंगै तिब्रा हासेबो तंगै आंनि बरावरक आंनि कंथाइ बरावरक आंनि तिब्रासारक जों जे अबस्था नुइ दङ आबाद रक्षा खायनाय बागै जों संग्राम खायदों अबस्थिन पार्थक्य अन्य पार्टी बाय जों आईपीटी पार्टी अमर पार्थक्य जोंनि बागै जों बर' बुजिया इसोर आंनि लुक बाय बा चाकरिनि लुक बाय जिखुनु प्रब्लेम खुनु जगै जों दिसाहारा नुथों कनफ्यूज नुथों जों बदुर बायदों जों बर' बहाखाट नुयो बखानरम सरल सुदासन दिनै खाखामोन आलादा खोना खाखामोन आलादा अबंजों 70 বছর আমি for the last 70 years जों थकेदों जों भुक्तभोगि ও বাস্তব কথা তোমার কংগ্রেস তোমার সিপিএম जों नुखा जों अभिज्ञता नुखा 1-2 বছরিয়া 20-25 বছরিয়া 70 বছর তাও 73 বছর কথা जों 12-6 दिन माने बोरैबायै ताखौ बुखराव अबनो जों इतिहास मासो जों कांग्रेस आमालो जेबा जों भुक्तभोगि ओंखा अब इतिहासखौ तातालिया इतिहास रिपिट माखायो जे हारे तिनटि प्रसाराव तिन दफाराव कांग्रेस शासनफ्राव जों बन्चित ओंखा जों जागा साइजाखा हा साइजाखा दिनै जों बिग्रानखा बुजाखा तगजाखा जों बिरमानमाखा अत्याचार खायजाखा अब इतिहास जों दिनै कांग्रेस खायनाय जों कबरवाइजों कांग्रेस खायनाय बुथुलायो कि कांग्रेस ताम खायखा चिन दफानि बागै चिनि हानि बागै जों मुजुदुथलाय तामाने सिख्ला जवान रक बुद्धिजीवी रक साइनिया जों बार मासाव रिपिट मासाव कांग्रेस आमाल आं साइमानो आं आन्ताबो बयस 50 बोसोर नुखो आं साइमानो बुजिखो जों बर' थगिखा बिरमान नाखा हा साइजाखा आबाद जों इतिहास जों मासाव